अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो उनका इलेक्शन हुआ उस पर बहुत सी बात चल रही है और ये बात हो रही है कि क्या ये चैलेंज होगा या नहीं चैलेंज होगा, हाई कोर्ट में होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो आइन की एक जो पाबंदी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, उसको कैसे जो है वो ओवरकम किया जाएगा। उसके जो आइनी शिक है जिसके मुताबिक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जो है वो किसी फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकती, उस जो शिक है उस हवाले से जो है वो क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और ये कि पेटिशन जो है वो कौन तैयार करेगा और अदालत में कौन पेश होगा और मेन नुकात जो है वो पेटिशन के क्या होंगे, इस बारे में हम आपको अभी तफसील से बताएंगे। और लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ये रिपोर्टिंग विद असद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हालात हाज़रा से आगाह रख सकें। तो नाज़रीन, जो ये इलेक्शन हुआ था सेनेट इलेक्शन 12 मार्च को, उसमें एक जो रिज़ल्ट आया था वो एक बहुत से लोगों के लिए शायद अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ लोग ये तवक्को कर रहे थे कि शायद इस किस्म की सूरत हाल होगी, क्योंकि जो ये इसमें जो कैंडिडेट थे सादिक संजरानी, इसके बारे में जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये रियासती उम्मीदवार हैं। यानी कि उनका ये कहने का मतलब था कि जो रियासत के इदारे हैं ये उनके उम्मीदवार हैं। तो खैर, उस इलेक्शन का जो जिस तरह से शुरू हुआ, एक मशकूक अंदाज में शुरू हुआ। जो सादिक संजरानी हैं उनको मिले थे 48 वोट मिले, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनको 42 वोट मिले। 8 वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके और 8 में से जो है वो 7 वोट ऐसे थे कि जिनमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनके खाने में मोहर लगाई गई थी। तो इसमें अगर आपने वो खाना अगर आपने नहीं देखा तो वो एक अलग से खाना नहीं बना हुआ कि जिसमें स्टैंप करनी होती है, वो नाम वाले खाने के अंदर ही जो है वो मोहर लगानी थी। और जिस बात को वो कह रहे थे कि नहीं ये सामने लगानी चाहिए, तो वो जो था एक तरफ लिखा था कि नेम ऑफ़ पार्टिसिपेंट इंग्लिश में और दूसरी तरफ लिखा था उम्मीदवार का नाम। मेरी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उस दिन, जो मुज़फ़्फ़र शाह, उनसे भी मेरी बात हुई। तो मुज़फ़्फ़र शाह जो है उनका ये कहना था कि इनको जो है ये अगर चैलेंज करना चाहें तो इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन मैंने उनको ये याद दिलाया कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसमें ये कैसे जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो इनका इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराया। उन्होंने कहा देखिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरीके से जो मुंतखब हुए उनका नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो चैलेंज हुआ। फिर फैसल वाडा का उन्होंने जिक्र किया कि फैसल वाडा का जो केस है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है। दोनों के नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। लेकिन फिर मैंने उनसे बात की कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था या जो फैसल वाडा का इलेक्शन था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराया। इलेक्शन एक्ट 2017 में जो सेनेट इलेक्शन का जो पोर्शन है, जो चैप्टर है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंबरान के जो सेनेट के मेंबरान होते हैं उनकी का इलेक्शन करेगा। तो चूँकि वो इलेक्शन एक्ट के तहत होते हैं तो इलेक्शन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई इंतखाबी अमल में कोई किसी को शिकायत हो तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जा सकता है। लेकिन जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे उनमें जो फोरम था वो इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है वो इलेक्शन सेनेट का वो सेनेट ने ख़ुद कराया और उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनकी तैनाती जो है वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है तैनात किया। मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, इनका ताल्लुक GDA से या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन जब उनकी तवज्जो इस जानिब दिलाई गई कि इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत होने वाले इलेक्शन ही सिर्फ वो चैलेंज हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो वैसे कोई पिटीशन जो है वो एंटरटेन नहीं करती। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर अगर 199 की जो आइन का आर्टिकल है 199, उसके तहत अगर ये हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये बुनियादी हुकूक का मामला है। आइन का आर्टिकल 199 जो है वो इस हवाले से बहुत क्लियर है। उसमें यह है कि जब कोई किसी फोरम पर कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो तो 199 यानी कि 199 का जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत हाई कोर्ट पे पिटीशन
فائل کی جا سکتی ہے، اور ہائی کورٹ کے پاس اس حوالے سے بے پناہ ان کے پاس جو ہے وہ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو 3 سابق جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ اس کیس میں اپیئر ہوں گے پی ڈی ایم کی جانب سے، اور ان کے ساتھ لطیف کھوسہ جو ہیں سابق گورنر پنجاب رہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے، وہ بھی جو اپوزیشن کی جو ٹیم ہے وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ تو جو پیٹیشن کے حوالے سے جو ابھی تک ہمیں معلومات ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو پیٹیشن کے مین خد و خال جو ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں، اور یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل بار ہے آرٹیکل 69 اس کو کیسے عبور کیا جائے گا، اس رکاوٹ کو کیسے عبور کیا جائے گا کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ کو یہ کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا کہ یہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو کیسے جو ہائی کورٹ جو ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نیکسٹ جو ویک ہے آئندہ ہفتے میں یہ پیٹیشن فائل ہوگی۔ تو یہ ایک گراؤنڈز جو ہیں وہ بھی تیار کیے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو مینلی جو ہے وہ 3 گراؤنڈ ہیں۔ بتایا جائے گا کہ یہ کیس جو ہے یہ ہے ڈس انفرینچائزمنٹ آف ووٹ، یعنی کہ ایک جو ووٹر ہے اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کا جو ہے یہ معاملہ ہے، کیونکہ رائٹ ٹو فرنچائز یعنی ووٹ دینے کا جو حق ہے یہ ایک کسی بھی ووٹر کا یا ایک عام شہری کا یا ایک سینیٹر کا یا ایک ممبر قومی اسمبلی کا یہ ایک بنیادی حق ہے۔ تو یہ ایک اسٹیبلش کیا جائے گا کہ یہ ایک بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ جو وہاں پر رولنگ ہے پریزائڈنگ آفیسر کی، اس حوالے سے بھی یہ جو ہے اس میں جو مختلف جو کیس کے جو اسٹڈی کی گئی ہے اور ریسرچ کی گئی ہے اس میں یہ کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سینٹ وہ ہو یا قومی اسمبلی کا الیکشن کرا رہا ہو یا جہاں بھی کرا رہا ہو، وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نہیں ہوتا، وہ اس کا کام الیکشن کرانا ہوتا ہے۔ تو اس کی رولنگ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے چیئرمین سینٹ کی ہو۔ اس کے علاوہ جو ووٹر کی نیت ہے اس کے حوالے سے 7-8 جو ہیں وہ ججمنٹس وہ ابھی تک وہ دیکھی گئی ہیں، جس میں یہ ہے کہ جو جب ووٹر جو ہے اس نے ووٹ کاسٹ کیا وہ اس کے ساتھ غلطی سے کہیں آگے پیچھے مقررہ جگہ پر نہیں لگا، لیکن اور جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس نے ووٹ ریجیکٹ کیے، لیکن بعد میں عدالتوں نے اس ووٹ کو جو ہے وہ ویلڈ قرار دیا۔ یہ اس طرح کی جو ہے وہ تقریباً آدھی درجن سے زائد سپیریئر کورٹس کی یعنی کہ ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی اس طرح کی ججمنٹ ہے، کچھ انڈین ہائی کورٹس کی بھی جو اور انڈین سپریم کورٹ کی بھی اس حوالے سے ججمنٹ ہے، وہ بھی اس پیٹیشن کا جو ہے وہ حصہ بنائی جائیں گی، اور اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ ہفتے میں جو ہے یہ پیٹیشن جو ہے وہ فائل ہو جائیں گی۔ تو ابھی اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہونی ہے، پی ڈی ایم کے جو دیگر پارٹیز ہیں ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اعتماد میں لے گی، اور ان کے اعتماد میں ان کو لینے کے بعد ایک پیٹیشن جو ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ فائل کی جائے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔